Adda iti manok ko, nga made in Santo Domingo. May sapura mo kawitan, nga ilaban kun to iti sabungan. Istorya it nga rod gagayem, no kasanok na ala daytoy akawitan. May sangal daw, dumating ang aking mga kaibigan, na sila paring ka Alex TV at paring ka Feljan. Tapos siyarmi manini paring Jojo for the second time around. Idi na binsan na naman kami. Dandaningahan mi nasurutan iti dalan. Ket nagluganak manin gagayem. Jay Honda TMX ni paring ka Alex TV. At ganun din si paring Feljan. Sakay na mi Jay lugan na dati. Kasla idi na minsan. Kastoy manin. Tinagsabalyan na. Nasurutan min Jay dalan. Diretso na kami kay paring Jojo. Nga taga Santo Domingo. Iti pagsayatan na. Simentado iti dalan. Dinagas mi nga rin parang Jojo sa kanyang tahanan na kanina pa naghihintay sa aming pagdating. Medyo naladaw kami ngem okay lang. Basta importante, han nga nagbaling a drawing. Siyempre kasama din namin ang kanyang makasinsin. Dinala na namin ang mga ibang gamit, kasirola, pinggan at trikado. Sa dalan, uray lang natin nagngarod jay aklo. Tinaray ko, tagamit mi nga pangluto. Papunta na kami sa pahingaan ni paring Jojo. Ijay sirok ti Damortis. Sa lamagi kinda duma kay kayo. Fresco talaga dito kagayem. Nagmayad nga maturog ngagmalmalim. Napaka-exotic at organic. Malayo ka sa hotdog at soft drinks. At adumanin iti manok ni Jojo Tatan. Ngem idi na minsan nga may kami. Adumanin ti sumarasaron nga pangpulutan. Han ko may lasin ni dagi dati. Mapan kami nga rod agkalab gagayem. Ijay igit ti karayan. May sanga ng alaysan. Nagmet iti experience si parang Jojo. Kasla kami lang harod nga primitibo. Nagkalkalap iti lamis nga may luto. Ngayon kargami iti sako. Kurang lang iti swimming pool dito yun. Agbalinin nga resort gagayem. Location na pailaing. Nagmayat nga developin. Dito hindi naalamin nga siling. Pinanatan nga rin ni paring ka Alex Steven. Tatno adday ti mapulutan. Hehehe. Sarno dami di pinapaitan. Pagbaliktad nga karne baka. Nang kilmit itinang tiran. Ngay dayti unang pigana. Tapos tagan ganas manin no kompleto. Unada nga rod. May mait ka no itagay mo. At idug nga lamisaan nga pagsasangwan. Naragragsak ka no adu kayo nga mangan. Kanya-kanyang pwesto. Adong kag kay warang katarakin ni Jojo. Mabaling nga gumamat kalatano kahit mo. Adda puraw. Nangisit. Addapay agkalkalbo. Napalaban nga rin ni Peljan tikin ng taan. When you say that you love me. Napalaban man ni Alex TV iti pulutan. Kanmi nga rin na malmalayan. Hanggang ta agpipinakadan. Agyaman kami maningkin pare Jojo for the second time around. Adda nakasako ng intid na kanyak. Amuklatan nga manok ta kutak na kutak. Adda pa'y pabalo ng artem masili. Nga pagsawsawak to iti kornek.
Into nagmemay sanak manin nga barbartate. Isungat tatad yung manok ni parang Jojo. Nga pinanaganak iti Tino. Han ko mo na ilaban kung to iti kaldero. Winagbalin na kon nga may saa sa buwero.